تتشرف الجلسة بدعوة حبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وهو مدير دار المصطفى ليلقي كلمة التوصية، وحبيب جندن بن نوفل بن جندن سيكون مترجم لهذه التوصية، فليتفضل مشكورا ومعجورا. الحمد لله على هذا الاقتطاف للثمر الباقي. Alhamdulillah yang telah memberikan kemuliaan kepada kita di dalam memetik buah yang abadi dari Allah Ta'ala di majlis kita ini. والاتصال بخزائن لا ينفد خيرها وبركتها. Dan mengizinkan kita untuk tersambung dengan anugerah-anugerah Allah Ta'ala yang tersimpan dalam peti-peti yang tidak akan habis harta karun yang terkandung di dalamnya. والعمل في العمر الفاني لعمر لا نهاية له. Dan Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk beramal di dalam umur kita yang fana untuk mencapai kesejahteraan dalam umur yang abadi dan tiada akhir. والاتصال بتجارة دائمة باقية. Dan kita tersumbung di majelis ini dengan suatu bisnis yang mana bisnis tersebut adalah bisnis yang abadi, bisnis akhirat. بينها وبين التجارات في هذا العالم فوارق كبيرة. Perbedaan bisnis akhirat, niaga akhirat dengan niaga dunia itu sangat jauh perbedaannya. وكل الذي ذكرنا نتيجة لاتصالنا بالله تبارك وتعالى بإيماننا به. Dan semua yang disebutkan tadi adalah hasil dari hubungan yang erat yang kita bangun antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. وإيماننا بالله سبحانه واتصالنا به كان نتيجة بعثة نبينا محمد وبلاغه عن الله. Dan hubungan kita dengan Allah serta keimanan kita kepada Allah Ta'ala itu semuanya adalah dengan berkat diutusnya Nabi Muhammad kepada kita sekalian hingga kita beriman dan terhubung kepada Allah. فحمدا لرب خصنا بمحمد. Segala puji syukur kepada Allah yang telah mengistimewakan kita dengan Nabi Muhammad. وأنقذنا من ظلمة ودياجر. Dan telah menyelamatkan kita dari kegelapan dan berbagai musibah. إلى نور إسلام وعلم وحكمة. Diselamatkan kita ke dalam cahaya Islam dan juga cahaya hikmah. ويمن وإيمان وخير الأوامر. Dan cahaya keamanan dan keimanan dan sebaik-baiknya perintah dari Allah. وطهرنا من فعل شرك ورجسه. Dan Allah Ta'ala telah mensucikan kita dari perbuatan syirik dan kotoran syirik tersebut. وظلم وبغي واقتحام الكبائر. Serta kezaliman antara satu sama lain dan perbuatan dosa-dosa besar. ونسأله أن يصلي ويسلم على النعمة العظمى والمنة الكبرى عبده المصطفى سيدنا محمد. Dan kita meminta agar Allah Ta'ala mencurahkan salawat dan salam yang terbesar kepada nikmat yang terbesar dan anugerah yang terluas yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yakni Nabi kita Muhammad. وعلى آله وصحبه. Serta segenap keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya. وأهل محبته وقربه. Dan orang-orang yang memiliki hubungan cinta dan hubungan dekat dengannya. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Dari para nabi-nabi, para wali-wali dan para syuhada dan para kaum salihin. وعلينا معهم وفيهم إنه أرحم الراحمين. Dan masukkanlah kami dalam salawat tersebut ya Arhamar Rahimin. من الذي جمعكم هذا المجمع؟ Siapa gerangan yang mengumpulkan kalian semua di perkumpulan dan majelis ini? بتوفيق من حضرتم. Dengan taufik dan izin dari siapa kalian dapat hadir? أكانت أرجلكم وحدها كفيلة بحضوركم هنا؟
Apakah hanya dengan kaki saja yang kalian miliki itu hanya yang dapat menyampaikan ke sini hanya dengan kaki saja? أو بقية أعضائكم Ataupun dengan anggota tubuh yang lain? أو سياراتكم Atau dengan berkat mobil dan kereta yang kalian miliki? أو شيء آخر. Atau ada sesuatu yang lain? والله إنها أسباب لا تعد أنها أسباب. Demi Allah itu hanyalah sebab, musabab dan sarana, tidak lebih dari itu. لكن لا يقدر أحد أن يحضر مثل هذا المحضر إلا بعد صدور توفيق من العلي الأكبر. Namun tak ada seorang pun yang boleh hadir di majlis yang semacam ini melainkan setelah diputuskan taufik yang Allah Ta'ala izinkan dan berikan kepada orang tersebut untuk hadir. فاحمدوا الله الذي وفقكم Bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada kalian. واحضروا قلوبكم Dan hadirkan hati kalian. لتبرز لكم ألوان النعم من العظيم المنعم. Agar nampak di dalam pandangan batin kita beragam warna-warna kenikmatan dari Allah sang pemberi nikmat yang maha luas. يعيش أكثر الناس في غفلة عنها. Sebab kebanyakan orang hidup dalam keadaan lupa dan lalai dari hal tersebut. وإذ أمدكم بهذا التوفيق فبأي سابقة كانت منكم إليه. Apabila Allah Ta'ala telah mensupport kalian dengan bantuan taufik ini, maka dengan amalan apa yang kalian lakukan? وبأي استحقاق كان منكم. Atas dasar apa kalian berhak mendapatkan nikmat dan pemberian taufik dari Allah ini? أمدكم بهذا فكان عنوانا أنه يحبكم أو يبغضكم. Allah Ta'ala memberikan kepada kalian taufik ini adalah suatu tanda dari Allah, tanda Allah mencintai kalian atau Allah membenci kalian. إنه إذا أبغض عبدا سار به وخذله إلى مجالس المبغوضين وإلى أفعال المبغوضين وإلى أقوال المبغوضين. Allah Ta'ala apabila benci kepada hambanya, Allah Ta'ala bawa dan Allah Ta'ala giring hamba tersebut kepada perbuatan-perbuatan orang-orang yang dibenci, kepada kumpulan majelis-majelis orang-orang yang dibenci. لكنه أحضرك إلى بيته. Namun Allah Ta'ala membawa kalian ke rumahnya. وهل ترى في خلقه كريما يحضرك إلى بيته ثم لا يكرمك ولا يعطيك؟ Apakah pernah ada kita berjumpa dengan seseorang yang katanya baik, dermawan, sangat baik sekali, dia menjemput kita ke rumahnya lantas tidak memuliakan kita? إذا كان هذا شأن الكرم من خلقه فكيف بكرمه هو وهو الخلاق. Apabila manusia-manusia yang dermawan, beginilah keadaan mereka, maka bagaimana keadaannya dengan Allah Ta'ala yang maha pemberi, maha baik dan maha dermawan. ساقك إلى بيته وزج بك في ذكره. Allah Ta'ala menggiring engkau hingga sampai ke rumahnya dan Allah Ta'ala campurkan di majlis kalian dengan zikir dan anugerahnya. وقد وعد من يذكره أن يذكره هو. Dan Allah Ta'ala telah menjanjikan bagi setiap orang yang menyebut dan ingat kepada Allah, Allah Ta'ala akan menyebut dan ingat terhadap orang tersebut. ووفقك لذكر نبيه محمد. Dan Allah Ta'ala memberikan izin dan taufik kepadamu untuk menyebut dan mengingat Nabi-Mu Muhammad. والصلاة على النبي محمد. Dan mengizinkan kau untuk bersalawat atas Nabi Muhammad. أحق من أحببته من جميع الخلق لأن الخالق لم يحب أحدا مثله. Orang yang paling berhak untuk kita cintai dari semua makhluk-makhluk yang lain adalah Nabi Muhammad. Sebab Allah Ta'ala tidak mencintai makhluknya seperti mencintai Nabi Muhammad. وقد علمت ماذا يصنع ربك بمن ذكر النبي محمدا بالتعظيم والمحبة وصلى عليه. Dan kita semuanya sudah mengetahui apa gerangan anugerah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan dan janjikan kepada orang yang menyebut kekasihnya Nabi Muhammad dengan salawat, dengan ta'zim dan penghormatan kepada Nabi Muhammad. أنه بنفسه يصلي عليه. Balasannya bahwasanya Allah sendiri yang melimpahkan salawat kepada orang yang bersalawat atas Nabi Muhammad. قال أهل العلم لو وضعت أعمال الخلق كلهم في كفة وصلاة واحدة من الله في كفة لرجحت صلاة الله. Para ulama mengatakan seandainya amalan semua makhluk-makhluk ditaruh di sisi timbangan, kemudian juga salawat dari Allah Ta'ala sendiri itu yang satu saja ditaruh di timbangan yang lain di sisi lainnya, maka akan lebih berat dan lebih besar satu salawat dari Allah.
وسمعت وعده بالصلاة الواحدة على نبي 10 صلوات منه على المصلي. Dan kita mendengar di hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap orang yang satu kali saja bersalawat kepada Rasulullah, Allah taala limpahkan 10 salawat dari Allah untuk orang tersebut. أيها الأحباب، هذه معاملة من يحب. Wahai para kekasih, inilah perlakuan Allah taala terhadap orang yang dicintainya. ولو أراد واحدا منا خارج الملة لكان خارج ملة الإسلام. Seandainya Allah Ta'ala menghendaki salah seorang yang hadir di sini keluar dari agama Islam, maka niscaya itu akan terjadi. ولو أراده مع إسلام يكون محروما لكان غير موجود في هذا المكان. Seandainya Allah Ta'ala menghendaki, ya dia muslim tetapi terharamkan dari keberkahan majlis ini, maka orang itu tidak akan dihadirkan di majlis ini. هذه المعاملة من هذا الإله العظيم أترونها قائمة بيننا وبين أحد من الخلق قرابا وبعادا صغارا وكبارا. Dan inilah perlakuan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya. Karenanya terimalah anugerah ini yang besar dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. فمن أعظم وعمن ممن مالت نفسه إلى معاملات الخلق لأنه يرى في ذلك ربحا أو فائدة ونسي أنه هو وهم وأرباحهم على انقضاء ونسي معاملة الباقي الدائم الذي إذا أربحك فالربح لا ينقضي. Barang siapa yang mengingat bahwasanya keuntungan yang dia dapatkan dari makhluk lainnya keuntungan yang besar, namun dia telah menyaksikan betapa besar keuntungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang tiada bandingannya daripada perniagaan yang kita jalin hubungan dengan makhluk-makhluk lainnya. وإذا عاملته جل جلاله وبدأت لك الأرباح حصل لصدرك الانشراح وتروحت لك الروح بأعذب راح. Apabila Allah Ta'ala telah memberikan keuntungan-keuntungan yang besar kepadamu di dalam perniagaan ini, maka hati dan sanubari kita akan merasa lapang, merasa gembira dan merasa damai, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketentraman kepada ruh kita sekalian. فصرت صافي الفكر متعشقا للآداب. Maka engkau akan menjadi orang yang fikiran dan batinnya bersih dan senantiasa rindu dan dipenuhi dengan cinta. وتعشق الآداب نتيجة من نتائج صحة الإيمان يرتفع لصاحبها الشأن. Dan seseorang yang sudah dipenuhi dengan hal tersebut akan terus melazimkan adab tersebut, yang mana kalau dia sudah cinta dan menjalankan daripada adab tersebut, dia akan memiliki derajat yang sangat tinggi. وهي عبارة عن إدراك لحقائق وخروج من الوهم الذي يسيطر على أكثر الناس. Dan itu adalah dengan dia memiliki pengertian dan pemahaman akan hakikat-hakikat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar dan berbeda daripada pemahaman-pemahaman umum yang difahami orang-orang biasa. ذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرة شاة وتصدق بجميعها وأبقوا منها ذراعا وكتفان، ثم قالت أم المؤمنين ذهبت الشاة وبقي الذراع والكتف، فالتفت النبي قال بقية الشاة ويذهب الذراع والكتف. Satu kali lihat cara pemahaman Rasulullah akan suatu hakikat. Beliau menyembelih seekor kambing. Kemudian setelah itu dagingnya itu semuanya dibagikan kepada fakir miskin, dibagi-bagikan, memberi makan orang lain, hanya tersisa bagian kakinya dan bagian pundak daripada kambing tersebut, hanya sisa sedikit saja bagian kaki dari kambing tersebut. Kemudian Ummul Mukminin istri Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, daging sudah habis semuanya, hanya tersisa satu kaki saja untuk kita. Nabi berkata, keliru. Daging semuanya ada, yang tidak ada adalah bagian kakinya saja, itu yang tidak kita miliki. أيها المتعرضون لنيل الربح وغفر الذنوب بهذا الجلوس. Wahai orang-orang yang datang ke sini untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kehadirannya di majelis ini. كم من فرح هذه الليلة
بغفلته أو بمال حصله أو بشيء من اللذائذ الفانية ينكشف له الحال في القيامة لما يحصل لكم فيتمنى أنه خسر كل ما كان فرح به ونال لحظة من لحظات مجلسكم فيتحسر وأنذرهم يوم الحسرة فلا تفيد في ذاك اليوم. Wahai orang-orang yang hadir di majelis ini, berapa banyak pada malam ini orang-orang yang bergembira sekali karena telah mendapatkan banyak keuntungan yang dia dapat dari perniagaan dunianya. Namun dia kehilangan dari kehadirannya di majelis ini, dia tak dapat hadir. Lantas besok di hari kiamat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keuntungan-keuntungan bagi orang-orang yang hadir di majelis ini, maka orang-orang tersebut dia menyesal, bersedih, dan dia akan berharap lebih baik dia kehilangan daripada perniagaan duniawinya asalkan dia dapat mendapatkan keuntungan yang didapat di majelis yang semacam ini. Sebab itu hari kiamat hari penyesalan, di mana banyak terjadi penyesalan-penyesalan yang semacam ini. لو كان فرحا في هذه الساعة بإعطائه رئاسة دولة من الدول الكبرى وفاته خير الله في هذا المجلس فما نهاية ذاك الفرح وما عاقبته؟ سيذهب ودولته ورئاسته وسينقضي عمره. وإذا انكشفت الحقيقة ما ساوت فرحته بالرئاسة فرحته في الآخرة بلحظة يحضرها في مثل هذا المجلس. Apabila seandainya malam ini ada satu orang yang berhasil memiliki, bukan sembarang harta, memiliki sebuah negara. Memiliki sebuah negara milik dia. Dia rajanya, dia pemimpinnya, milik dia di bawah kekuasaannya. Namun dia tidak mendapatkan hadir di majelis ini. Maka apa yang dia dapatkan kelak? Kerajaan dan negara yang dia miliki akan hilang. Dia akan mati, meninggal dunia. Dan dia akan kehilangan kekuasaan semua yang dia miliki. Seluruhnya itu akan hilang. Kemudian besok di hari kiamat, dia akan melihat orang-orang yang hadir di majelis ini mendapatkan pahala yang besar. Dia berkeyakinan, dia akan menyadari kegembiraannya karena memiliki suatu negara tidak sebanding dengan kegembiraan salah seorang kita di akhirat kelak karena hadir satu detik saja di majelis ini. وقد نص الله لنا في القرآن أن أحدهم يود أن يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه فلا يحصل ذلك. لكن هنا النجاة وهنا أسباب النجاة وهنا أبواب النجاة. Allah Ta'ala telah berkisah kepada kita sekalian di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang mereka semacam itu kelak di hari kiamat mereka berusaha untuk selamat, mencari keselamatan dari siksa dan murka Allah, dan rela mengorbankan semua dunia yang dia miliki. Rela mengorbankan anaknya, rela mengorbankan istrinya, pengikutnya, rela dia korbankan semua masuk neraka asalkan dia boleh mendapatkan keselamatan dari siksa dan neraka yang dipersiapkan oleh Allah Ta'ala, tapi tidak dia dapatkan itu semua. Dan kita hadir di sini, ketahuilah, disinilah kita dapatkan keselamatan tersebut dan keberuntungan. واسمع قول نبيك المصطفى لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وأنت تعرف الشمس تطلع على إيش كل يوم في الشرق وفي الغرب. Dengarlah ucapan Nabi Muhammad Al-Mustafa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Rasulullah mengatakan, sungguh saya mengucapkan kalimat, satu kalimat dari kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Satu kalimat ini lebih saya sukai dari semua benda di muka bumi yang disinari oleh cahaya matahari tatkala terbit. Tahukah engkau matahari tatkala terbit? Apa yang disinari oleh cahaya matahari tersebut? Semua bumi disinari oleh cahaya matahari. قد قلتموها في مجلسكم ونقولها مرة أخرى. Kita sudah menyebutkan, membaca kalimat ini barusan di majlis kita, dan mari kita baca kalimat ini bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. سبحان الله والحمد لله ولا
الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمه. وقد أعطي سيدنا سليمان النبي على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ملكا، وفي أيام ملكه كان يمشي على الريح، ومع مشيه على الريح ومعه جند من الجن والإنس والطير رآه مزارع فالتفت وقال سبحان الله لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما. ونقلت الريح صوته إلى أذن سليمان فقال قفي، فوقفت فجاء إلى الرجل وسلم عليه فرد قال ماذا قلت حين رأيتني مقبلا؟ قال ما قلت يا نبي الله شيئا، إنما قلت سبحان الله لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما. قال سيدنا النبي سليمان والله إن قولك سبحان الله هذه خير مما أوتي ابن داود ومثله معه. Sayyiduna Sulaiman, Nabi Sulaiman bin Nabi Daud ala nabiyina wa alaihim afdhalus salam wa azka salam. Beliau adalah seorang nabi yang diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat yang sangat besar dan kekuasaan yang sangat besar, hingga kerajaannya menguasai manusia dan kaum jin dan juga binatang. Itu beliau diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala hingga dapat terbang berjalan bersama angin yang bertiup. Dan tatkala beliau berjalan bersama angin yang bertiup, ikut seluruh pasukannya itu terbang di atas angin tersebut. Dari kaum manusia, dari kaum jin dan burung-burung, semuanya ikut terbang bersama beliau. Maka ada satu orang petani yang mana dia itu melihat Sayyidina Sulaiman dan pasukannya terbang di atasnya dibawa oleh angin. Maka petani tersebut berkata dengan penuh kekaguman, Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh Allah telah memberikan kepada putra Daud, yakni Nabi Sulaiman, sebuah kerajaan yang sangat besar. Maka kalimat tersebut dibawa oleh angin dan terdengar oleh Nabi Sulaiman. Maka seraya Nabi Sulaiman berkata kepada angin, stop, berhenti, kembali dan datang kepada orang tersebut. Fataskhirur rih. Dan tatkala Nabi Sulaiman datang kepada orang tersebut dan bertanya, apa barusan yang kau ucapkan? Dia bilang, saya berucap, tidak ucap apa-apa, hanya mengucap subhanallah. Sungguh Sulaiman bin Daud telah diberikan oleh Allah keagungan, kerajaan yang sangat luar biasa. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, sungguh ketahuilah, ucapan subhanallah yang engkau ucapkan lebih besar daripada kerajaan yang dimiliki oleh Sulaiman bin Daud. Dan kalau ditambahkan kerajaan yang sama lagi, tetap ucapanmu masih lebih besar daripada dua kerajaan. فتسخير الريح لسيدنا سليمان نسألكم أهو باقي الآن أو قد انقضى؟ Allah Ta'ala memerintahkan angin untuk patuh dan tunduk kepada Sayyidina Sulaiman. Apakah hal tersebut masih terjadi sekarang atau sudah tidak lagi? انقضى. Habis, sudah berlalu kerajaan itu. وتسخير الجن له وحكمه فيهم باقي الآن ولا انقضى؟ Kekuasaan yang beliau miliki menguasai kaum jin dan manusia pada saat tersebut masih ada atau sudah habis kerajaannya? وكل أصناف الملك الذي كانت معه هل هي باقية اليوم أو انقضت؟ Semua pasukan dan kerajaan yang beliau miliki pada saat itu, hari ini apakah semuanya masih ada atau sudah hilang? Hilang, habis semua. لكن ثواب كلمة الرجل سبحان الله باق أو انقضى؟ باقي. Namun ucapan petani tersebut yang berkata subhanallah, malam ini masih ada kalimat tersebut atau tidak? Tetap ada dan abadi pahalanya. لذلك تعلمون منة الله علينا بالإيمان أهل العقول نحن المؤمنون، ومهما كان من انبساط في الحياة الدنيا يصل إلى أي مدى منقطع عن الإيمان بالله وهذا النبي المصطفى، فما هو شرف ولا عقل، وصاحبه في القيامة يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، كنت مع أصحاب المسجد، كنت مع أصحاب مسجد بن معاذ ومع أصحاب مسجد الصالحين، وما انحبست في مصنعي هذا وفي اختراعي هذا وفي التكنولوجيا هذه ولا انقطعت بها.
Dan semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan berkat majelis ini, hadir kita, keimanan kita di majelis ini semuanya adalah sesuatu yang sangat luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ketahuilah bahwasanya orang-orang yang memiliki keuntungan dan harta yang luar biasa, kita kaum mukminin diberikan akal oleh Allah Ta'ala dan pemikiran dan penanaman pemahaman dari Allah Ta'ala bahwasanya segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, itu dengan nikmat iman dan kehadiran kita pahala ini semuanya lebih baik daripada dunia seisinya. Dan orang-orang yang diberikan nikmat dunia seisinya tetapi tidak memiliki keimanan dan juga tidak dapat hadir di majelis-majelis yang semacam ini, maka dia telah menyesal dan merugi. Dan kelak orang-orang tersebut akan berkata, coba andai aku hadir di Masjid Mu'adz atau di Masjid Shalihin, itu lebih baik aku dapatkan daripada aku hadir di pabrikku ataupun di tokoku. Dan inilah penyesalan mereka kelak. أحذر عقلك وقلبك واسمع قول ربك. Hadirkan akalmu dan hadirkan hatimu dan dengar firman dari Tuhanmu Allah Ta'ala. إننا نرى الناس يستمعون إلى أشياء كثيرة على ظهر هذه الأرض، ولكن الاستماع الذي يبقى خير ونور وبركته مثل هذا الاستماع، فأحذر قلبك. Kita banyak melihat manusia, banyak mendengar kepada banyak hal, banyak mendengar kepada banyak bisikan dan ucapan. Tetapi jarang sekali mereka untuk meluangkan hatinya mendengar kepada hal yang semacam ini. Maka buka hati kita untuk mendengarkan. مسكين واحد من المسلمين في مثل ذا الساعة يستمع كلام بذيء يجري بين ذا وذاك ويتابعه في النت وغيره ويحرم سماع مثل هذا الكلام، فأحذر قلبك. Kasihan sekali. Berapa banyak kaum muslimin di saat yang sama mereka mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak berguna yang dia temukan di televisi ataupun di internet antara fulan dan fulan, sehingga dia terharamkan untuk mendengar ucapan yang semacam ini yang kita dapatkan di masjid ini. اسمع قول ربك وخير القول قوله. Dan dengarlah ucapan Tuhanmu dan itulah sebaik-baiknya ucapan Allah. وهو رب كل شيء. Dan Allah adalah Tuhan segala sesuatu. للذين استجابوا لربهم الحسنى. Bagi setiap orang-orang yang menjawab dan mendekat kepada Allah, bagi mereka adalah al-husna. اللهم اجعلنا منهم. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang tersebut. اللهم اجعلنا منهم. Ya Allah, jadikan kami orang-orang tersebut. بحق القرآن. Demi Al-Quran. وبحق من أنزلت عليه القرآن. Demi Nabi Muhammad yang kau turunkan terhadapnya Al-Quran. اجعلنا جميعا وأهل هذا المجلس. Jadikanlah kami dan semua yang ada di majelis ini. ومن يسمعنا. Dan setiap orang yang mendengar ucapan kami. ومن في بيوتنا. Dan semua yang ada di dalam rumah kami. من الذين استجابوا لربهم. Jadikan kami termasuk orang-orang yang menjawab kepada Allah Ta'ala dan mendekat. للذين استجابوا لربهم الحسنى. Bagi mereka orang-orang yang mau menjawab kepada Allah Ta'ala, bagi mereka al-husna. قولوا جميعا اللهم اجعلنا منهم. Katakan bersama-sama, jadikanlah ya Allah kami bagian orang tersebut. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء الحساب. Dan orang-orang yang tidak mau menjawab dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak di hari kiamat dia akan berharap seandainya dia memiliki dunia seisinya 2 kali lipat dari dunia seisinya, agar semuanya dapat dia korbankan, dia bayarkan, asalkan dapat selamat daripada keburukan hisab yang Allah Ta'ala berlakukan terhadap dirinya, akan dia korbankan. لافتدوا به من سوء العذاب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Mereka akan korbankan dunia seisinya dan 2 kali lipatnya asalkan dapat lolos dari azab jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat. أحدهم لا يمكن أن يملك الدنيا كلها، والله يقول لو الدنيا ومثلها معه، منين يجيب مثلها معه؟ Kita semuanya secara reality kita menyaksikan tidak mungkin ada satu orang yang boleh memiliki dunia seluruhnya. وتابع الاستماع. Dan dengarkan kembali. يحصل لك الانتفاع. Niscaya engkau akan mendapatkan manfaat dari apa yang kau dengarkan. وربما أدركت في هذه اللحظة ارتفاع. Mungkin kau akan mencapai dalam sesaat peningkatan di sisi Allah Ta'ala. برفع الله. Allah Ta'ala yang mengangkat. ومن يرفعه الله لا يخفضه أحد. Barang siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah, Allah Ta'ala tidak akan hinakan dan kecewakan orang tersebut.
قال بعض الوفود للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد إن مدحنا لزين وإن ذمنا لشين. قال: كذبتم ذاكم هو الله. Ada sebagian orang-orang datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, wahai Muhammad, pujian kami sangat indah dan juga cacian dari kami sangat buruk dan dapat merusak citra seseorang. Maka Rasulullah menjawab, dusta, yang itu semua hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. تابع الاستماع والانتفاع والارتفاع. Ayo teruslah cari untuk mendengar, menyimak dan mengambil manfaat dan untuk selalu naik derajat di sisi Allah. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Tidak apakah orang yang menyadari dan mengetahui bahwa apa yang diturunkan oleh Allah itulah yang hak, itulah yang benar. Apakah orang yang semacam ini sama seperti orang yang buta mata hatinya? Sungguh yang sadar, mereka itulah orang-orang yang cendekiawan dan cerdas di mata Allah. إن من لا يعلم أن هذا الذي أنزل على نبينا هو الحق هو أعمى حقيقة. Sungguh orang yang tidak menyadari kalau apa yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad adalah itu yang benar, itu yang utama, maka orang yang tidak menyadari hal ini itulah orang yang telah buta pada hakikatnya. أما من فقد بصره مدة في الدنيا حتى مات ثم انفتح له النور والبصير وادخل الجنة فما هو بأعمى. Adapun orang yang di dunia dia kehilangan penglihatannya, buta matanya, namun dia menyaksikan cahaya keimanan tersebut, maka di akhirat orang tersebut bukanlah orang yang buta tetapi orang yang melihat. لكن من يحشر يوم القيامة أعمى فهو الأعمى. Namun orang yang buta pada hakikatnya adalah yang di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, dibangkit dari kuburnya dalam keadaan tanpa penglihatan dan dibutakan oleh Allah. وهو الذي فقد التصديق بما أنزل على النبي محمد. Dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kehilangan kepercayaan dan pembenaran terhadap Nabi Muhammad. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Barang siapa yang di dunia mata hatinya buta, maka esok di hari kiamat dia dikumpulkan dalam keadaan buta dan disesatkan jalannya. عفوا طال الوقت على ما تعتادون. Al-Habib Umar memohon maaf apabila majelis kita ini terlalu lama dan berkepanjangan lebih daripada kebiasaan yang kita lakukan setiap malam. ولكن خذوا غنيمة لا تقوم بقيمة. Namun ambillah sebuah manfaat yang sangat besar yang tak ternilai harganya. سئل نبينا ما غنيمة مجالس الذكر. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan kekasih kita, ditanya, apa gerangan sesuatu terbesar yang dibawa pulang ketika orang kembali dari majelis zikir? فاسمع جوابه. Dengar apa yang disabdakan dan diucapkan oleh Nabi. قال غنيمة مجالس الذكر الجنة. Sesungguhnya yang dibawa pulang seseorang tatkala pulang dari majlis zikir, keberuntungannya adalah surga dari Allah. اللهم اجعلنا من أهلها. Ya Allah, jadikan kami penghuni surga. اللهم اجعلنا من أهلها. Ya Allah, jadikan kami penghuninya. وأنتم في نعمة كل أسبوع تجتمعون على فوائد في القرآن والحديث وفي فقه الشريعة. Kalian berada di dalam suatu nikmat yang besar dari Allah. Setiap pekan berkumpul di tempat ini dalam zikir, dalam keilmuan yang diberikan kepada kita. زادكم الله توفيقا. Semoga Allah Ta'ala menambahkan taufik untuk kita semua. فبمثل هذا الحضور ومثل هذا الانتفاع تحفظ البلد وأهلها وتدفع عنها شرور كثيرة لا يمكن أن تدفعها دبابات ولا جيوش ولا أفكار الخلق. Dengan berkat keberadaan majelis yang semacam ini dan kehadiran kita di sini, maka negeri ini akan dijaga oleh Allah Ta'ala penjagaan yang lebih kuat daripada penjagaan angkatan bersenjata manapun juga. وجزا الله السيد علي زين العابدين الحامد خير الجزاء والحمد لله على ما وفقه وزاده الله وطال في عمره وأخذ بيده. Dan Allah Ta'ala mudah-mudahan memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada Sayyid Ali Zainal Abidin Al-Hamid
Dan Allah Ta'ala memanjangkan umurnya, memberikan kesehatan, dan Allah Ta'ala menambahkan taufik dan bimbingannya. ومن حضر من كباركم في السن ومن أهل النور والخير فيكم يزداد به المجلس نورا إلى نور وبركة إلى بركة والله يطول أعمارهم في عافية. Dan kehadiran para sepuh-sepuh kita, orang-orang yang tua di antara kita, itu akan menambah majelis ini semakin bercahaya dan semakin mulia di mata Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan dan kemuliaan tersebut. اللهم يا كريم Ya Allah yang maha pemberi dan dermawan, أكرمنا بغنيمة من هذا المجلس muliakanlah kami dengan hasil yang baik, yang banyak dari majelis ini. واجعل من غنيمتنا في مجلسنا هذا أن يذكر مجلسنا هذا في الجنة بيننا. Jadikan keberuntungan kami dari majelis ini adalah kami mengingat majelis ini dan dibanggakan di surga. يا رب أعطنا ذلك. Ya Allah, anugerahkan kami hal tersebut. يا رب أكرمنا بذلك. Ya Allah, muliakan kami dengan pemberian itu. أنت الذي أكرمتنا بهذا. Engkau yang telah memuliakan kami dengan nikmat ini. فحاشاك أن تخيبنا هناك. Tidak mungkin engkau mengecewakan kami di sana. لا تخزنا يوم القيامة. Jangan kecewakan kami hari لا kiamat. تخزنا يوم القيامة. Jangan engkau permalukan kami hari لا kiamat. تخزنا يوم القيامة. Jangan engkau kecewakan kami di hari kiamat. لا تخزنا يوم القيامة. Jangan engkau kecewakan kami di hari يا kiamat. الله لا تخزنا يوم القيامة. Jangan kecewakan kami hari kiamat, ya يا Allah. الله لا تخزنا يوم القيامة. Jangan kecewakan kami di hari kiamat, ya Allah. لاسود وجه من وجوهنا. Jangan engkau gelapkan wajah kami esok. لاسود وجه من وجوهنا. Ya Rab, jangan engkau gelapkan wajah kami di hari لاسود tersebut. وجه من وجوهنا. Ya Allah, jangan engkau gelapkan wajah kami di hari ولا tersebut. ظهر عيب من عيوبنا. Jangan sampai ada aib dan kesalahan kami yang nampak dan ولا dituntut hari كشفت kiamat. عورة من عوراتنا. Jangan engkau buka aurat kami esok di يا hari kiamat. سابل الستر الجميل. Ya Allah yang telah memberikan penutupnya yang mulia kepada kita. لا خف ميزان أحد منا. Jangan engkau kecewakan timbangan kami esok di hari kiamat. لا خف ميزان أحد منا. Ya Allah, jangan engkau kecewakan timbangan kami dan hisab kami hari اجعلنا kiamat. ممن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Jadikan kami orang-orang yang amal baiknya banyak dan berat di timbangan mizan tersebut di hari kiamat kelak. ولا خزي أحد ساعة الوقوف بين يديك منا يا رب العالمين. Dan jangan kecewakan salah seorang pun dari kami tatkala harus berdiri di hadapan-Mu esok di hari kiamat, ya Rabbal Alamin. وعند المرور على الصراط ثبت هذه الأقدام. Ya Allah, tatkala kami melalui jembatan sirat yang membentang di atas neraka jahanam, kuatkanlah kaki kami. وأوردنا حوض نبيك المورود. Dan sampaikanlah kami untuk sampai kepada telaga Nabi-Mu. واجعل عيوننا هذه ترى وجهه الصبيح. Dan izinkanlah mata kami semua untuk melihat wajahnya. وطلعته الغرة. Dan dapat melihat keindahan wajah beliau. واجعل أيدينا هذه تصافح يده الكريمة. Ya Allah, dan jadikanlah kehadiran kami ini disebutkan dan disaksikan oleh Nabi Muhammad dan menggembirakan beliau. واسقنا من حوضه. Dan berikan kami minum dari telaga Rasulullah. شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. Minuman yang nikmat, yang menyegarkan hati kami, yang tidak akan merasakan dahaga siapapun juga yang telah meminum setetes dari telaga tersebut. إنها مطالب عظيمة. Ini permintaan yang sangat besar. ولكن فضل ربكم أعظم. Namun anugerah yang Allah Ta'ala berikan jauh lebih besar dari permintaan kita. أتدرون من تسألون؟ Tahukah kalian siapa gerangan yang kalian pinta? أتدرون من تدعون؟ Tahukah siapakah gerangan yang kita berdoa أتدرون kepadanya? من تطلبون؟ Tahukah siapa yang kita cari? أتدرون من تؤملون؟ Tahukah kepada siapakah kita berharap saat أتدرون ini? من ترجون؟ Tahukah kepada siapa kita mengemis dan meminta? إنه الله أيها الأحباب. Dia adalah Allah, wahai para kekasih. إنه رب الأرباب. Itu adalah Allah, Tuhan dari semua إنه makhluk. رب العرش العظيم. Itu adalah Allah, pemilik arsy فلكم yang besar. الشرف والكرامة أن تسألوه. Suatu kemuliaan bagi kita dapat meminta dan mengemis kepada Allah. ولولا إذنه ما قدرنا على ذلك. Seandainya Allah Ta'ala tidak mengizinkan kita, maka kita tidak akan mampu meminta. فيا ربي أتمم علينا النعمة.
Ya Allah, sempurnakan nikmat-Mu kepada kami. فيا ربي أتمم علينا النعمة. Ya Rabb, sempurnakan nikmat-Mu atas فيا kami. ربي أتمم علينا النعمة. Ya Rabb, sempurnakan nikmat-Mu atas وادفع kami. عنا كل نقمة. Dan tolaklah dari kami semua bala dan musibah. وكن لنا بفضلك وعونك في كل مهمة. Dan jadilah Engkau penolong kami dalam segala problem dan muskil وابسط kami. لنا بساط الرحمة. Dan bentangkan bagi kami bentangan rahmat-Mu. وارزقنا كمال حسن الخاتمة عند Dan الموت. berikan kepada setiap orang dari kami kesempurnaan وارزقنا husnul كمال khatimah حسن tatkala mati. الخاتمة عند Berikan الموت. kesempurnaan husnul khatimah saat kami وارزقنا mati. كمال حسن الخاتمة عند Berikan الموت. kepada kami kesempurnaan husnul يا khatimah ya الله يا Allah. الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Kami, wahai pemilik alam semesta, يا أرحم الراحمين. wahai yang paling penyayang, ونلح عليه بحسن الخاتمة. dan kami mengemis kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan kita semua husnul khatimah. وعدو الله إبليس يقول قسم ظهر الذي يسأل الله حسن الخاتمة. Musuh Allah yang bernama Iblis berkata, sungguh telah menghancurkan tulang belakangku orang yang meminta kepada Allah husnul khatimah. أقول متى يعجب هذا بعملي أخاف أن يكون قد فتن. Maka Iblis berkata, kapan orang ini akan merasa takjub kepada amal ibadah dia sendiri? Rasanya orang ini telah cerdas dengan meminta husnul khatimah. أعطنا يا ربنا الفطنة. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita daripada fitnah. جنبنا الفتنة. Allah Ta'ala jaga kita dari fitnah. واقسم بهم قهر إبليس. Dan Allah Ta'ala hancurkan tulang belakang Iblis. طول الأعمار. Dan Allah Ta'ala kecewakan dia. يا كريم يا غفار. Wahai yang maha dermawan, yang maha يا pengampun. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, husnul khatimah. يا ربي كن لي يا معين إذا رشح عظم الجبين. Ya Allah, biha ya Allah, ya Allah, bihusnil khatimah. واختم إلهي باليقين من قبل لوم اللائمة. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah. يا ربي ما معنا عمل وكسبنا كل زلل. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah. لكننا فيك أمل تحيي العظام العظام. رحمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. قد حان حين الانتقال والعمر ولا في ضلال. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لكن أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وبجاه والد فاطمة همنان بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وبجاه والد فاطمة همنان بحسن الخاتمة.
الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وبجاه والد فاطمة أمنون بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعته من أوصفه تحيي القلوب تهيج الأشجان صلى الله عليه. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا صلى الله عليه. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه. وإذ امتزجنا في المودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا صلى الله عليه. الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله. أنت لنا يا دخلنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا يا الله. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله. أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا يا الله. والمحسنين ومن عجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله. والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا يا الله. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله. وانصر بنا سنة طه في قاع الأرض واجمع كل من عادانا يا الله. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا الله. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا.
بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. Kita akan memohon kepada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dan mengambil peluang dengan kehadiran beliau di Majelis Ta'lim Darul Murtada yang kita berharap akan adanya ikatan yang erat dengan Darul Mustafa, antara Darul Murtada dengan Darul Mustafa, insyaAllah akan menjadi satu ikatan yang lebih erat untuk lebih mengeratkan perhubungan antara kita dengan Darul Mustafa, khususnya dengan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kita memohon kepada beliau untuk mentalkinkan zikir kalimat tauhid dan kita akan ikut istilah beliau dan memohon kepada beliau ijazah kepada kita semua agar supaya kita lebih rapat dengan orang-orang salihin seperti beliau, insyaallah. إن صحت لنا الإجازة فنيابة عن مشايخنا نقول لكم. Bila mana disahkan dan dibenarkan kepada kami